बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ़ा ज़रबल्लाहु मसलन कालिमतन तय्यबतन का शजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा साबितु व फ़रउहा फ़िस्समा। क्या आपने नहीं देखा कि अल्लाह ताला ने पाकीज़ा बात की मिसाल किस तरह बयान फरमाई? मसल एक पाकीज़ा दरख्त के जिसकी जड़ मजबूत है और जिसकी टहनियाँ आसमान में हैं। A good word is as good as a tree. Its roots are firm and its branches are in heaven. ये सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 24 है और इसमें एक पाकीज़ा बात की मिसाल को इस तरह बयान फरमाया गया है कि उसकी जड़ मजबूत है और उसकी टहनियाँ आसमान में हैं। और पाकीज़ा बातों से मुराद यहाँ पे अच्छा अहलाक और अल्लाह ताला का ज़िक्र और अल्लाह ताला का ज़िक्र यानी कि जब आप एक अच्छी बात करते हैं और एक अल्लाह ताला का ज़िक्र करते हैं, उसका इस्म लेते हैं, उसके रसूल पर दरूद पाक पढ़ते हैं, उसके महबूब पर दरूद पाक पढ़ते हैं, तो वो बात यहाँ तक नहीं रहती, उसकी जो रीच है, उसकी जो पहुँच है वो जन्नत तक है। और वो भी ऐसे है कि उसकी जड़ इतनी मजबूती से जन्नत में लगा दी जाती है कि बात तो अब यहाँ पे करते हैं लेकिन उसकी शाखें हैं वो आसमानों में हैं। ये एक पाकीज़ा और अच्छी बात की मिसाल है कि उसको ऐसे रिकॉर्ड किया जाता है। और दूसरी तरफ बुरे अल्फाज, गाली गलौज, अहलाक से गिरी हुई बातें वो ऐसे होती हैं कि वो कहते हैं कि आपके गले का तोक ही बनती हैं। जहाँ पे एक अच्छी बात दरख्त की तरह है और उसकी शाखें आसमान में हैं, वहाँ पे बुरी बातें, गाली गलौज वो ऐसे हैं कि जैसे आपकी गर्दन का तोक हैं। और जैसे कोई वो एक हदीस भी है कि जब कोई आप गाली देते हैं, जब कोई आप बुरी बात करते हैं तो आपकी कब्र में एक सांप पैदा होता है, एक बिच्छू पैदा होता है और वो डसता है। और इसी पर आजकल एक मीम भी बनी हुई है और लोग उस चीज़ का बड़ा मजाक उड़ाते हैं। इन अदर वर्ड्स एक रिलीजन, एक हकीकत का मजाक उड़ाते हैं। और पिछले 4-5 सालों से मुझे कहते हुए तो मेरे थोड़े मजाक की बात आई तो थोड़ी सी हंसी आ गई, लेकिन अफसोस होना चाहिए। लेकिन पिछले 4-5 सालों से जब से यूट्यूब की और सोशल मीडिया की सुप्रीमेसी आई है और एक ऐसा कंटेंट बनाया जा रहा है कि हर कोई रेवोल्यूशनिस्ट है, हर कोई फिल्म मेकर है, हर कोई एक्टर है, हर कोई स्कॉलर है, तो बैड वर्ड को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। स्पेशली गाली गलोच हमारे कल्चर का एक पार्ट बन गया है और यंगर जनरेशन में जब तक कोई गाली नहीं देता उसे तो कूल समझा ही नहीं जाता। और जो शख्स अहलाक में होगा या थोड़ा सा मासूम होगा या जिसमें शाइनेस होगी, और शाइनेस को, मासूमियत को एक डिफेक्ट समझा जाता है कि यह बंदा वर्ल्ड में सरवाइव नहीं कर सकता। और बात भी ठीक है कि आजकल की दुनिया में चलने के लिए होशियार होना पड़ता है, आपको दुनियादारी आनी चाहिए, लेकिन दुनियादारी सीखते हुए बैड वर्ड को नहीं सीखना। क्योंकि मैंने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया है, मैं खुद इस जनरेशन का हिस्सा हूँ और मेरे पीछे एक जनरेशन है जिनके आइडियल्स जो हैं वो सोशल मीडिया के टिकटॉकर्स हैं और यूट्यूबर्स हैं। और वहाँ पे ऐसी बातों को प्रमोट किया जाता है जो कि थोड़ी डबल मीनिंग हो, जिसमें थोड़ी सी गालियाँ हों। और आजकल तो मजाक गाली के बगैर पूरा ही नहीं होता, गंदी बात के बगैर पूरा ही नहीं होता। तो इस कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिल रही है और लोग इसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। आप खुद देखें कि आप जिनका मजाक पे हंसते हैं, आप जिन लोगों को एंजॉय करते हैं जिनकी बातों को, उनमें कोई डकी छुपी बात तो कोई नहीं करता, सारे खुल्लम खुल्ला बात करते हैं, गाली भी देते हैं और उस चीज़ को सुन के हम बड़े खुश होते हैं। और एक तरफ एक बंदा अगर बैठ के कोई
اچھی چیز کو پروموٹ کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ کیا یار یہ مولانا بن رہا ہے اور کیا یہ اس چیز کو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا ظاہر ایسا نہیں ہے, اس کا یہ ظاہر میں اچھا بن رہا ہے, باطن میں نہ جانے پتہ نہیں کون ہوگا. اور تم کون ہوتے ہو جو ہماری اصلاح کرو؟ پہلے خود کی اصلاح کرو. لیکن دوسری طرف ہی اگر کوئی گالی دے تو اس چیز کی بیڈ ورڈ کی پروموشن اتنی جلدی سے ہوتی ہے کہ جیسے جنگل میں آگ پھیلتی ہے. تو یہاں پہ اس آیت میں ایک گڈ ورڈ کی اہمیت واضح طور پہ بیان کی گئی ہے. اور ہم جس سلینگ میں آج کل کے لوگ جی رہے ہیں کہ رات گئی بات گئی, وہ اس بات کی یہ آیت نفی کرتی ہے کہ نہیں, رات گئی بات گئی نہیں. جو آپ کرتے ہیں, جو آپ کر رہے ہیں, جو آپ بولتے ہیں, ایک ایک لمحہ آپ کا ریکارڈ ہوتا ہے, سیو ہوتا ہے, اور ایک دن وہ سب کچھ آپ کے سامنے پریزنٹ کر دیا جائے گا. اور رات گئی بات گئی, وہ لوگ اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں جو سوچتے ہیں کہ آخرت نہیں ہوگی اور اسی دنیا میں سب کچھ ہے اور اسی کو ہم نے انجوائے کرنا ہے. ایسا نہیں ہے. جو ہم کرتے ہیں, جو ایک گڈ ورڈ ہوتا ہے, اس کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے. اور ذکر اللہ جو ہے, یہ تو کیا کہتے ہیں کہ جب ایک دل اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی پکار تو آسمانوں تک پہنچتی ہے. وہ اسم چاہے آپ الرحمن کہیں, چاہے رحیم کہیں, چاہے رزاق کہیں, فتاح کہیں, ذوالجلال والاکرام کہیں, یا آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ود کریں, چاہے آپ اللہ تعالیٰ کے حبیب پر درود پاک بھیجیں, وہ چیز کہیں نہ کہیں دنیا کی فضاؤں میں سرکولیٹ کرتی ہے اور وہ چیز ریکارڈ ہو جاتی ہے, کسی ڈیفرنٹ ٹائم زون میں ہی صحیح, لیکن وہ چیز جو ہے وہ ریکارڈ ہو جاتی ہے. اور اس کی فضا, اس کی جو گردش ہے وہ ایسے ہی ہے اچھے الفاظ کی, جیسے کہ سورج, چاند, ستارے اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں, جیسے زمین اپنے مدار میں گردش کر رہی ہے, اسی طرح جو اچھے الفاظ ہیں وہ اسی طرح ہیں. اور قلب سے نکلی ہوئی بات, قلب سے نکلا ہوا اچھا لفظ, اس کی اہمیت کو اس سے بہتر اور اس سے خوبصورت بیان نہیں کیا جا سکتا. تو ایک اچھی چیز کو پروموٹ کرنا چاہیے, اچھے الفاظ کو پروموٹ کرنا چاہیے, کیونکہ سلینگز تو کول دکھنے کے لیے ہم لوگ بول دیں گے, بیڈ ورڈ کو پروموٹ کر دیں گے, مرزا پور دیکھ کے, سیکرڈ گیمز دیکھ کے, یا اسی طرح کے کچھ اور شوز دیکھ کے گالیاں ہم لے آئیں گے. ہر بات کیا ہر میں بی ایس, میں پوری بات نہیں کروں گا, لیکن میرے کچھ دوست ہیں جو یہ ورڈ یوز کرتے ہیں. تو ایسے الفاظ کول ڈوڈ دکھنے کے لیے ہم بول لیں, ڈبل میننگ جوکس دیکھ لیں, لیکن دیکھ لیں کہ ایک جنریشن ہے جو ہم پہ بیٹھی ہوئی ہے, کچھ لوگ ہیں جو ہم پہ فوکسڈ ہیں. کیا وہ اور کیا آپ اس چیز کو برداشت کر پائیں گے؟ میرے خیال سے تو نہیں کر پائیں گے. So spread the good word, spread the love, be kind with your words, and be good with your jokes, and extract the vulgar element, and extract all the slangs and all the abuses and all the stuff which makes you cool in front of the world, but a sinner in front of your Lord. And so promote the good word. That's what I all want to say. And میں بھی کوئی پاکیزہ انسان نہیں ہوں, لیکن اس چیز کو میں نے فیل کیا کہ ہم یوٹیوبرز کی وجہ سے, میمز کی وجہ سے, ٹک ٹاکرز کی وجہ سے ایک بیڈ چیز جو ہے وہ پروموٹ ہو رہی ہے, اینڈ وی شوڈ ہیو ٹو کٹ اٹ, ادروائز وی آر آن دا مورل ڈیکے اینڈ وی ول بی لاسٹ فار ایور.